इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री गोटे इंपोर्टाट टॉपिक जहाँकि ओएसएससी टीटी एग्जाम हो कि जेकोसी हाई स्कूल टीचर एग्जाम हो आपने देखुए गोटे दुईटी क्वेश्चन मिनिमम गोटे दुईटी क्वेश्चन निश्चित भाव आपको देखा मिल तो आप जापारे ये टॉपिक इंपोर्टाट केते अधिक। तो आज आम ए वीडियो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री केते क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा जहाँकि आगु आसुवा रिसेंट आसुवा ओएसएससी टीटी एग्जाम हो कि एसएससी टीजीटी एग्जाम दुईटी जाक एग्जाम इंपोर्टाट रहिबो। आम क्वेश्चन करा सहित आम केते फर्मुला सहित मिसिक प्रैक्टिस कर। तो चलते पिलाने क्वेश्चन स्टार्ट करिया। देखो पिलाने हमारा प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी आम देछि कौन cos इनवर्स cos 5 पाई बाय 3 प्लस sin इनवर्स sin 5 पाई बाय 3 जान पाछे ना। तो देखंतु आपन को टाइप रो सॉल्व करछि लिखबे cos इनवर्स cos मैं 5 पाई बाय 3 को लिखबे ए टाइप रो 2 पाई माइनस पाई बाय 3 जान पले ना प्लस sin इनवर्स से सेम टाइप रा करबी sin 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो हमर आंसर कोन हिबा देखंतु cos इनवर्स देखंतु पिलाने cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3 हम जानते 4 टा क्वाड्रेंट अछि। फर्स्ट क्वाड्रेंट हम जानते कोन ऑल आर पॉजिटिव मींस sin cos tan cot सब पॉजिटिव रहबो। फर्स्ट क्वाड्रेंट जान पछे ना ए 0 ए पाई बाय 2 ए पाई ए 3 पाई बाय 2 आई 360 डिग्री जान पले। सेकंड क्वाड्रेंट कहू देखंतु सेकंड क्वाड्रेंट रे सब बेले sin थीटा आउ cosec थीटा हमर पॉजिटिव रहबे आ जहा रहले सब जा नेगेटिव रहबे। से हम देखंतु थर्ड क्वाड्रेंट कोन हो tan थीटा हमर cot थीटा पॉजिटिव रहबे आ जहा सब नेगेटिव रहबे। से हम देखंतु फोर्थ क्वाड्रेंट कोन हो फोर्थ क्वाड्रेंट रे सब बेले sec थीटा हमर कोन होतिला cos थीटा पॉजिटिव रहबे आ जहा सब अछि नेगेटिव रहबे। तो ध्यान दंतु पिलाने हमनी कोन दिछि cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई माइनस पाई बाय 3 नेला आपण माने बुझ पाछे ना 2 पाई मींस 360 डिग्री 60 डिग्री कोले कोन हो माइनस यदि हम फेडी देबा तो 300 डिग्री जे 300 डिग्री आसी त हम जान कोन एटा फोर्थ क्वाड्रेंट कारण ए क्षेत्र लोक केते भीतर अछि 3 पाई बाय 2 मींस 270 डिग्री तो 360 डिग्री मींस इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट cos कोन हो पॉजिटिव हो मींस cos 2 पाई बाय 3 हो गेलो कोन हो cos पाई cos 360 डिग्री माइनस थीटा रो मीनिंग कोन बुझ पाछे ना 360 डिग्री माइनस थीटा रो मीनिंग होचे से cos थीटा हो किंतु पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हम जानिया पड़ियो। पॉजिटिव हेबार कारण होचे cos आ sec थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट रे सबले पॉजिटिव। से बले देखन बुलेन sin इनवर्स sin देखन बुलेन से बले भाबंतु 2 पाई माइनस पाई बाय 3 से सेम फोर्थ क्वाड्रेंट रे रहइबो जानि पछे ना 2 पाई माइनस पाई बाय 3 से फोर्थ क्वाड्रेंट रहइबो जानि पछे फोर्थ क्वाड्रेंट जे रहइला एटे sin थीटा अछि तो sin थीटा निश्चय नेगेटिव रहइबो मींस 2 पाई माइनस पाई बाय 3 sin 360 माइनस थीटा होचे sin थीटा किंतु हम जानिया पड़ो खाली पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो कोन हो नेगेटिव हो जे नेगेटिव हो ए कोन हो माइनस पाई बाय 3 जानि पले ना। आ पिलान मन रखियंतु जदि म लिखबी sin इनवर्स sin थीटा इक्वल कोन हो सब मन रखियो थीटा हो बा हम आपको कहि दे कोन एरिया कैंसिल हो ए टाइप रे हम भाबुछथि तो थीटा हो से टाइप रे भाबंतु cos इनवर्स cos थीटा ए टाइप रे थीटा का हो से tan इनवर्स tan थीटा इक्वल कोन हो थीटा हो भाबंतु से अनुसार देखिया cos इनवर्स cos पाई बाय 3 मींस पाई बाय 3 देखंतु पिलाने एटा नेगेटिव अछि नेगेटिव टा बाहर पळे आछो कोन हो माइनस हे जो नेगेटिव टा कोन बाहर पळे आछो कोन माइनस हो आपण माने आउट फॉर्मूला रखंतु मन रखिना sin माइनस थीटा सबले माइनस sin थीटा cos माइनस थीटा सबले मन रखिना cos थीटा पॉजिटिव हे जो बुझ पाले एटा इंपोर्टेंट रहबो। से बले देखंतु tan माइनस थीटा कोन हो माइनस tan थीटा से बले cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा देखंतु सब जा नेगेटिव होची आ गुड रहला हमर sec माइनस थीटा sec थीटा बुझ पाले ना sec माइनस थीटा sec थीटा आ गुड हमर रहला कोन फंक्शन cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा। तो देखंतु पिला आपण ध्यान दंतु cos थीटा आ sec थीटा रे पॉजिटिव रहउ आ जहा सब नेगेटिव रहउ से अनुसार भाबंतु sin इनवर्स sin माइनस थीटा मींस माइनस sin थीटा बाहर पळे आछो तो हमर कोन हो sin इनवर्स sin कैंसिल हो जाओ पाई बाय 3 हो तो हमर पाई बाय 3 कैंसिल हो आंसर हो कोन 0 आंसर कोन हो 0। तो देखो आंसर कोन अछि ऑप्शन डी हो हमर आंसर।
से भाई देखो पिलाने हम 2 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन पारे देखो हम 2 नंबर कोन देछि प्रिंसिपल वैल्यू काढिया कहछि cos इनवर्स sin बा माइनस sin 7 पाई बाय 6 कोन देछि 7 पाई बाय 6 देखो पिलाने मु साइड रे लिख दोछि sin 7 पाई बाय 6 रे वैल्यू काढि दामे कोन हबा sin देखो ताको को टाइप रे मु स्प्लिट करछि 7 पाई बाय 6 मु टाइप लिखे पाई प्लस पाई बाय के हबो 6 हबो जान पारे ना पाई प्लस पाई बाय 6 होछि 7 पाई बाय 6 है जान पारे ना तो बे देखो कोन फुल आसीबो हमर एटा चारटा क्वाड्रेंट रहला a0 ए 90 डिग्री बा पाई बाय 2 ए हमर केते रहबो पाई बा 180 डिग्री ए हमर कोन रहबो 3 पाई बाय 2 रहबो जान प्लान sin पाई प्लस पाई बाय 6 पाई प्लस पाई बाय 6 मींस थर्ड क्वाड्रेंट मींस हम जानतो थर्ड क्वाड्रेंट अछि तो हमर नेगेटिव आसे मींस sin पाई बाय 6 sin पाई बाय 6 रे कोन sin 30 डिग्री वैल्यू होछ हमर केते 1 बाय 2 मींस -1 बाय 2 देखो ए वैल्यू पुट करदा तो हमर आंसर कोन हो cos इनवर्स sin 7 पाई बाय 6 रे कोन होछि -1 बाय 2 हमरा बाहर में गोटा माइनस दिला तो माइनस माइनस कोन जे प्लस हे जिवे तो कोन हो आंसर cos इनवर्स 1 बाय 2 cos इनवर्स 1 बाय 2 देखो कोन हमर आसे नै आंसर तो हम लिखे cos इनवर्स देखो 1 बाय 2 cos पाई बाय 3 लिख देला हो ना cos पाई बाय 3 रो वैल्यू कोन से 1 बाय 2 जानबे ना तो मु लिखिया कारण जानि पाले ना cos को cos इनवर्स से कोन हो जो हम तो कोजे कैंसिल कैंसिल हे जो बुझबा ना आंसर हो कोन पाई बाय 3 तो देखो पिलाने पाई बाय 3 कोड अछि ऑप्शन सी से भले आप देखो पिलाने थर्ड नंबर क्वेश्चन आंसर कोन बारे से सेम क्वेश्चन बजे द प्रिंसिपल वैल्यू को sin इनवर्स एटा टिके कॉम्प्लेक्स दिछि cos sin इनवर्स √3/2 देखो पिलाने मु आकु सॉल्व कर देखो मु ब्रैकेट रे जोटा अछि सेटा सॉल्व करे से सब sin इनवर्स √3/2 रो वैल्यू कोन हो पारे sin इनवर्स रहबो √3/2 को मु sin लिखि तो हमर आंसर कोन हो sin √3/2 रो वैल्यू कोन अछि sin रे 60 डिग्री अछि मींस sin पाई बाय 3 तो sin इनवर्स sin कैंसिल हे जो पाई बाय 3 तो देखो पिलाने कोन हो sin इनवर्स cos मु sin इनवर्स √3/2 जगह रे मु लिखे कोन पाई बाय 3 हबो ना तो मु कोन लिखबी sin इनवर्स ध्यान देबो पिलाने cos पाई बाय 3 रो वैल्यू कोन हो 1/2 जानि पले ना बुझु ना को टाइप रो मु करछि तो कोन हमर मध्ये आंसर आसी नै देखो मु लिखबी sin इनवर्स 1/2 को जे sin कन्वर्ट लिखबी कोन करबी sin कोन लिखबी sin पाई बाय 6 तो हमर आंसर कोन आसो पाई बाय 6 जानि पले ना sin इनवर्स sin कोन कैंसिल हे जो पाई बाय 6 हम तो देखो पिलाने कोड ऑप्शन ए ऑप्शन ए हो हमर आंसर से भले आप देखो पिलाने हमर फोर्थ नंबर क्वेश्चन आंसर कोन पारे देखो पिलाने फोर्थ नंबर आंसर कोन हो देखो फोर्थ नंबर आंसर कोन पारे देखो देछि कोन एटा टिके इंपोर्टेंट देखो पिलाने मन रख दांगु को टाइप करिया हमें cos इनवर्स tan इनवर्स 10 15 पाई बाय 4 रा आंसर कोन हो देखो आपण न भाबुते कोन जेटा कोन हो tan इनवर्स 10 कैंसिल हे जो cos 15 पाई बाय 4 हो एटा रंग हो आपण न कहबे tan इनवर्स हम जानथिले कोन tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा से अनुसार देखिबा तो थीटा से किंतु थीटा वैल्यू केते होछ देखु ना 15 पाई बाय 4 होछ 15 पाई बाय 4 होले आपण जान पड़े ना 15 180 बाय 4 जाने कैंसिल 4 4 जा एटे तो 45 आपण बुझ पाछ ना तो एंगल ला केते बढ़ी जाउ जान पड़े ना 45 * 15 बुझ पाछ ना तो से अनुसार देखिबा देखो आंसर एटा हबो नै कोन भी हबो नै देखो मु आपण को कहूची कोन भी हबो नै हम गोटे डोमेन रेंज विषय पढिले ट्रिगोनोमेट्री मध्ये एबे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हम पढिया पड़ियो डोमेन आ रेंज रो वैल्यू मींस सबुदा फंक्शन डोमेन रेंज विषय टिके हम जानिया पड़ियो हम गोटे साइड रे फंक्शन आउट साइड रे डोमेन आउट साइड रे रेंज रे देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का ट्रिगोनोमेट्री भितर डिफरेंस कोन माने डोमेन रेंज भितर डिफरेंस कोन इन ट्रिगोनोमेट्री डोमेन रो वैल्यू जहा माने भाबंतु डोमेन रो वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री रे कोन हमरा पाई बाय 2 बा माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 भितर दिला
কিন্তু এটা রেঞ্জ ର ভ্যালু সেটা আসবে। ভাবନ୍ତୁ ଆମର ରେଞ୍ଜ ର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ଥିଲା ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି sin θ বা cos θ ର ଭ୍ୟାଲୁ -1 ରୁ 1 ଭିତରେ ଥିଲା। ଭ୍ୟାଲୁଟା କଣ -1 ରୁ 1 ଭିତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା କଣ ଥିଲା ରେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଥିଲା, ଏଟା ଡୋମେନ୍ ପାଇଁ ହବ ମିନ୍ସ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ଓଲଟି ଯିବ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଭାବନ୍ତୁ sin ଇନଭର୍ସ x ଆମର ଗୋଟେ ରହିଲା କଣ cos ଇନଭର୍ସ x, tan ଇନଭର୍ସ x, cosec ଇନଭର୍ସ x, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କଣ sec ଇନଭର୍ସ x ଆଉ cot ଇନଭର୍ସ x। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଡୋମେନ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣିବା। ମୁଁ କଣ କହିଲି ସେଟା ଯାହା ରେଞ୍ଜ ଥିଲା ଏଟା ଡୋମେନ୍ ହବ। ଆମର sin θ ର କଣ ଥିଲା ସରି sin θ ର ରେଞ୍ଜ ର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ଥିଲା -1 to 1, ଏଟା ଡୋମେନ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ ମଧ୍ୟ -1 to 1 ଭିତରେ ରହିବ। ସେଭଳିଆ cos θ ମଧ୍ୟ -1 to 1 ଭିତରେ ରହିବ। ସେଭଳିଆ ରେଞ୍ଜ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଞ୍ଜ କଣ ଥିଲା ଆମର ସେଟା ଡୋମେନ୍ ଯାହା ଥିଲା ଏଟା ରେଞ୍ଜ ତାହା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଞ୍ଜ ର ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ସବୁବେଳେ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଯାକ କାଢିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ π/2 ଟୁ বা -π/2 ଟୁ π/2 ଭିତରେ ରହିବ। ସେମିତି cos ଇନଭର୍ସ x ର କଣ ରହିବ 0 to π। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କ୍ଲୋଜ ବ୍ରାକେଟ ଜାଣିପାରିଲେ ନା ଓପନ ବ୍ରାକେଟ ନାହିଁ, ଏ କ୍ଲୋଜ ବ୍ରାକେଟ। ফার্স্ট রেঞ্জ র ভ্যালু কোন হচ্ছে sin θ র ভ্যালু সরি sin ইনভার্স x র ভ্যালু কোন হচ্ছে -π/2 টু π/2 ভিতরে, cos ইনভার্স x র ভ্যালু হচ্ছে 0 টু π কিন্তু ক্লোজ ব্রাকেট। সেভাবে tan ইনভার্স x র ডোমেন ভ্যালু কোন হবে এনি রিয়েল ভ্যালু। সেভাবে রেঞ্জ কোন হবে রেঞ্জ আমার সেটা ডোমেন যা ଥିଲା এটা কোন হবে -π/2 টু π/2, এটা ওপেন ব্রাকেট রহিব বুঝি পারলে না। ওপেন ব্রাকেট বলে জানতো না -π/2 π/2 এটা ইনক্লুড হবে নাই বুঝি পারলে না। সেভাবে cosec ইনভার্স x র ডোমেন ভ্যালু রহিব এটা 0 ইনক্লুড হবে নাই -∞ টু 1 ইউনিয়ন 1 টু ইনফিনিটি। আর রেঞ্জ র ভ্যালু রহিব -π/2 টু সেই π/2 কিন্তু এটা 0 ইনক্লুড হবে নাই। সেভাবে দেখুন পিলা sec ইনভার্স x র কোন হবে এই সেম এক হবে -∞ টু 1 1 টু ইনফিনিটি। আর রেঞ্জ র ভ্যালু রহিব 0 টু π যেমন cos হইଥିଲା, কিন্তু এইটা -π/2 ইনক্লুড হবে না, এটা মনে রাখিবা পড়িব। সেটা cot ইনভার্স x র মধ্যে রিয়েল ভ্যালু হবে। ଆଉ ଆମର কোন ରହିବ ରେଞ୍ଜ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ 0 ଟୁ π ଓପନ ବ୍ରାକେଟ। ଜାଣିପାରିଲେ ନା। ତ ଆମେ ଏତିକି ଯା ଫଙ୍କସନ ର ଡୋମେନ୍ ରେଞ୍ଜ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ପଡିବ ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତାର ଆମେ କେତେ ଗୁଡେ ଭ୍ୟାଲୁ କାଢିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ sin θ ର ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁବେଳେ sin ଇନଭର୍ସ x ର ଭ୍ୟାଲୁ -π/2 ଟୁ π/2 ଭିତରେ ଆକା ଆନ୍ସର ଆସିବ ଆମର। ସେଟା cos ଇନଭର୍ସ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଲାଷ୍ଟ କୁ କାଢୁଛନ୍ତି 0 ଟୁ π ଭିତରେ ରହିବା ଅଛି। সেভাবে ভাবନ୍ତୁ tan ইনভার্স x র ভ্যালু সেভাবে π/2 টু বা -π/2 টু π/2 কিন্তু ওপেন ব্রাকেট। এটা কোন -π/2 π/2 ইনক্লুড হবে না। তো আপনারা এই ସବୁ যা ଜିନିଷ ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। तो से अनुसार देखिए देखो पिलाने 4 नंबर आंसर कौन होगा cos सॉरी हमारे कौन से cos tan इनवर्स 10 15 π/4 ଅଛି ପିଲାने tan इनवर्स 10 सॉरी tan इनवर्स 10 15 π/4 कैंसिल हो जाए आपण भाबुथे 15 π/4 होबो नाही आंसर कमे होबो नाही हम जानले कारण आम जानते tan इनवर्स x रो रेंज रो वैल्यू कोन रहउची -π/2 टू π/2 ভিতরে হি हमर आंसर आसीबो কিন্তু हमर एटा 15 π/4 अछि मींस आपण बुझि पाछे ना 90 डिग्री रथि अछि आपण बुझि पाछे दी हम काले कोन 15 180/4 मींस 45 डिग्री 45 into 15 मींस आपण बुझि पाछे बहुत आसी आंसर बुझि पाछे ना। तो हमर आंसर कोन -π/2 टू π/2 ভিতরে रहियो हमें से टाइप रो कन्वर्ट करिया पड़ियो। देखो हम को टाइप रो कोछि 10 15 π/4 देखो आर आंसर कोन आसीबो आपको जब मैं स्प्लिट करबी 4 पाई माइनस π/4 अब ना ताचो को सेवरो -π 15 π/4 अब निश्चित भाबे देखो पिलाने एटा केते नंबर क्वाड्रेंट आपण बुझि पाछन ना 2 पाई गोटे सर्कल होची 2 पाई रे 3 साइड रे 2 पाई गोटे सर्कल होची एटा 4 पाई अछि मींस 2 पाई दी राउंड बुलियो बुझि पाछन ना। तो ई कोन हिजो 4 पाई हिजो कोन हिजो 4 पाई किंतु 4 पाई माइनस π/4 होची 4 पाई रो 45 डिग्री माइनस करे मींस फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा आंसर कौन हो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 रहिल कोन नेगेटिव कारण हम फोर्थ क्वाड्रेंट आंसर कोन sec थीटा cos थीटा पॉजिटिव हो आउ जहा रहले ऑल आर नेगेटिव। तो हमर कोन हो 10 -10 π/4। तो आर वैल्यू हम पुट करता देखो ना आपण बुझि पाइले ना π/4 आसीबार कारण कोन बुझि पाइले ना कारण हम जानछि tan इनवर्स x रो वैल्यू सबले -π/2 टू π/2 भीतर ही रहियो जानि पाइले ना -π/2 टू π/2 मींस एटा 45 डिग्री था बुझि पाइले ना 45 डिग्री ना नहीं निश्चित ए भीतर ही आसीबो। तो देखो cos tan इनवर्स 10 π/4 रो माइनस
জানি না। তো আমার आंसर কোন হবে tan ইনভার্স 10 ক্যান্সেল হয়ে যাও কোন হবে cos ইনভার্স আছে না cos আছে খালি আমরা খালি cos আছে cos পাই বাই 4 হবে তো cos পাই বাই 4 এর आंसर কোন হবে 1 বাই √2 1 বাই √2 দেখুন आंसर কোন আছে 1 বাই √2 নাই পিলানে 1 বাই √2 নাই নাই 1 বাই √2 কোটা হবে দেখুন ଆମର ନେଗେଟିଭ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଓହୋ ହେଲା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଏଟା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ এটা tan ইনভার্স 10 ক্যান্সেল ହେଇଗଲା ତ ହେଇଗଲେ କଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ এটা ନେଗେଟିଭ ଥିଲା cos ଇନଭର୍ସ -π/4 ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ପଢିଥିଲେ କଣ cos - θ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ପଜିଟିଭ ହେଇଯିବ cos θ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଲି ଏବେ cos - θ ଆଉ sec - θ ରେ ହିଁ ପଜିଟିଭ ଆଉ ସବୁ ଯାହା ନେଗେଟିଭ ହବ sec θ ତ ସେ ଅନୁସାରେ କଣ ହବ cos π/4 ଆଗ ହବ ତ cos π/4 ଭ୍ୟାଲୁ ହବ 1/√2 ତ ଦେଖନ୍ତୁ आंसर 1/√2 ଅଛି ଅପସନ ଏ ସେଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର क्वेश्चन ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛି -2π/5 is the principal value of ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କୋଡା principal value -2π/5 ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଏ ର ଅଛି କଣ cos inverse cos 7π/5 7π/5 ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରି କଣ ହବ লিখে cos inverse cos 7π/5 ମୁଁ ଏଇଟା লিখবে 2π -3π/5 ଏଇଟା লিখবে 2π -3π/5 তো আমি জানি পাচ্ছি কোন এই আমার কোন ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট রହୁଛି cos inverse cos কোন হবো পজিটিভ হবো কারণ cos θ আর sec θ পজিটিভ 3π/5 তো আমার কোন হবো cos ক্যান্সেল হয়ে যাও তো আমার आंसर কোন হবো 3π/5 তো 3π/5 নিচে आंसर হবো না কমবে আমি দিয়েছি -2π/5 তো আছে অপশন এ তো আমার आंसर হবনি অপশন বি দেখো sin inverse sin 7π/5 দেখুন পিলানে কোটা সলভ করিয়া sin inverse sin ମୁଁ ଏଟା লিখে পাই প্লাস 2π/5 হবে না পাই প্লাস 2π/5 দেখুন এটা কোন 5π প্লাস 2π 7π/5 হবে তো দেখুন এই কেতে নম্বর কোয়াড্রেন্ট এই হচ্ছে আমরা পাই প্লাস θ মিন্স থার্ড কোয়াড্রেন্ট আমি জানি কোন tan θ cos θ পজিটিভ কিন্তু এটি sin θ আছে মিন্স নিশ্চিত ভাবে নেগেটিভ হবে তো কোন হবে sin কোন হবে মাইনাস sin 2π/5 হবে জানি 2π/5 হবে তো sin ইনভার্স sin ক্যান্সেল হয়ে যাবে आंसर কোন হবে 2π/5 তো দেখুন অপশন বি হবে আমার आंसर জানি পেলেন না অপশন বি হবে আমার आंसर সেভাবে দেখুন পিলানে 6 নম্বর क्वेश्चन আমি কোন দিছি cos ইনভার্স 1/√2 আর কোন দিছি cos 9π/10 মাইনাস sin 9π/10 দেখুন আমি আগে কোটা করে সলভ করিয়া দেখুন পিলানে মু এটাও দেখুন কোটা করে লিখলি এই 1/2 টা যদি মল্টিপ্লিকেশন হই যাও তো কোন হবে 1/√2 cos 9π/10 1/√2 sin 9π/10 তো পিলানে দেখুন এই 1/√2 କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କହୁଛି cos a plus b ର ଫର୍ମୁଲା କୋନ ଆମେ ଜାଣିଥିଲି cos a cos b cos b minus sin a sin b cos a cos b sin a sin b কিন্তু এটা নেগেটিভ ରହିବ তো দেখନ୍ତୁ এই ফর্মুলা অনুসারে ଆମେ ଆକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ଯଦି କନଭର୍ଟ କରିବା ଏଠି cos ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ cos ରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବି ମୁଁ ଲେଖେ cos π/4 cos 9π/10 ସେଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ sin a sin b ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବା ଏଠି sin ଅଛି ଆକୁ sin କନଭର୍ଟ କରିବା sin π/4 sin π ଜାଣି ପାରୁଛ ନାହିଁ cos 45 ডিগ্রি ভ্যালু হচ্ছে 1/√2 sin 45 ডিগ্রি ମଧ୍ୟ 1/√2 sin 9π/10 দেখুন cos a cos b sin a sin b ଅଛି ମିନ୍ସ কোন cos a plus b ର ଫର୍ମୁଲା তো কোন হবে cos a plus b মিন্স π/4 9π/10 তো কোন হবে आंसर cos যা মেনশন করে কোন হবে 20 হবে একে তো 5π প্লাস একে তো হবে 18π আমার आंसर কোন হবে cos cos কেতে হবে 23π/20 বুঝবেন হবে না তো দেখুন
ମୁଁ କୋଉ ଟାଇପର ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି ମୁଁ cos 23 ପାଇ ବାଇ 20 କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିବି cos 2 ପାଇ ମାଇନସ 17 ପାଇ ବାଇ 20 ହବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ 20 ଦୁଗୁଣେ 40 ମାଇନସ 17 ପାଇ ମିନ୍ସ 23 ପାଇ ବାଇ 20 ହେଇଯାଉଛି ଆନ୍ସର ଆକା ତ ଦେଖନ୍ତୁ cos 2 ପାଇ ମାଇନସ θ ମିନ୍ସ फोर्थ क्वाड्रेंट कौन हबो cos रे पॉजिटिव हो मींस cos 17 पाई बाय 20 बुझिपाल ना तो cos इनवर्स हमर आंसर कोन आसला तो 1/√2 cos 9 पाई बाय 10 माइनस sin 9 पाई बाय 10 रो बिला आसला कोन cos 17 पाई बाय 20 तो हमर आंसर कोन हबो वही साइड लिख दोजी cos इनवर्स लिखि कोन cos 17 पाई बाय 20 तो हमर आंसर कोन हबो cos cos कैंसिल हो हमर आंसर आसीबो 17 पाई बाय 20 तो देखंतु 17 बाय पाई बाय 20 कोड होचे देखंतु प्लान ऑप्शन बी अछि जानिबे ना ऑप्शन बी हो हमर आंसर से बडा प्लान देखंतु हमर 7 नंबर क्वेश्चन आंसर एटा इज क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन 7 नंबर ऑप्शन डी cosec inverse cos x is a real if x is a multiple of pi एटा इज क्वेश्चन जानि पाछ ना तार हम जानते कोन हम जानते cos x ର वैल्यू कोन रहउची -1 टू 1 भीतर वैल्यू रहउची -1 टू 1 भीतर रहउची मींस 1 आसी पारे -1 आसी पारे हम भीतर कोडा है आसी पारे तो x ର वैल्यू कोन आसीबो n पाई जानि पाछ ना n पाई मतलब मीनिंग यार कोन जदी इवन आसीला पॉजिटिव जानि पाछ ना पाई हो cos 3 पाई हो cos 5 पाई हो आर वैल्यू सबले कोन आसीबो नेगेटिव आ 2 पाई 3 पाई बुझ पारे ना 3 पाई हो कि 0 पाई हो बुझ पारे ना बा 0 2 पाई हो सॉरी 4 पाई हो इवन मल्टीपल 6 पाई हो आर आंसर सबले 1 आसीबो +1 आसीबो ऑड मल्टीपल सबले -1 आसीबो इवन मल्टीपल सबले +1 आसीबो तो से अनुसार जे देखिबा मल्टीपल ऑफ पाई होबा हमरा आंसर सब भाई देखन पिलाने 8 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हो दे चम दे कोन sin इनवर्स x cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 6 देखि तो हम देखि x रो वैल्यू मांगि देखन पिलाने एठी गोटे फार्मूला आसु हमर sin इनवर्स x cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 से भरा देखन पिलाने tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x रो वैल्यू मध्य पाई बाय 2 से भरा देखन पिलाने cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x रो वैल्यू मध्य पाई बाय 2 देखन पिलाने तो हम जानले तो कोन हो देखन पिलाने ए देखो फर्स्ट ऑप्शन ला देखंतु मु sin इनवर्स x बदल में लिखे पाई बाय 2 cos इनवर्स x तो मु एटा पे लिखे ए sin इनवर्स x ला लिखबे कोन पाई बाय 2 cos इनवर्स x आमर थिला cos इनवर्स x थिला गुडू इक्वल पाई बाय 6 तो हबो जानि पछ ना तो एटे माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x अछि मींस माइनस 2 cos इनवर्स x एटा कोन हबो पाई बाय 6 पाई बाय 2 जानि पछ ना 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री कोन हबो माइनस 60 डिग्री मींस माइनस पाई बाय 3 तो जानि पछ माइनस माइनस प्लस हिजो तो कोन हबो cos इनवर्स x इक्वल कोन हबो 2 टा जाय कोन हबो डिवाइड हिजो मींस पाई बाय 6 हबो तो देखो ए cos इनवर्स दा जदी राइट साइड जाउछे जी तो कोन हबो cos हबो लेफ्ट साइड आइले cos इनवर्स हबो बुझबा रिवर्स हे जिया आ किछ नै तो x इक्वल कोन हबो cos इनवर्स दा सेकंड राइट साइड गले कोन हबो cos पाई बाय 6 बुझबा ना cos पाई बाय 6 तो cos पाई बाय 6 रो कोन हबो √3/2 जान पाइला ना तो x रो वैल्यू आसबो √3/2 तो हमरो आंसर मते पड़ाइसना से भाई प्लान देखो 9 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन पारे ले जमदी कोन sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1 देछि तो हम देखि x रो वैल्यू मांगछि देखो मैं को टाइप रो करबी मु लिखिबी ध्यान देंतु sin इनवर्स 1/5 cos इनवर्स x मु कोन कहली ए sin ता जदी हमर राइट साइड जिबले कोन हबो इनवर्स हिजो कोन हबो sin इनवर्स 1 हिजो बुझबा ना sin इनवर्स 1 तो sin इनवर्स 1 को लिखबे टाइप लिखे sin इनवर्स sin 1 जाय कोन लिखे पाई बाय 2 कारण sin पाई बाय 2 रो वैल्यू हो 1 तो sin को sin इनवर्स कैंसिल हिजो आंसर कोन हबो पाई बाय 2 जान पेले ना
তো দেখুন তো আমার আনসার কোন হবো আমার আনসার কোন হবো sin ইনভার্স 1/5 এই cos ইনভার্স x টাকে মধ্যে রাইট সাইড নিয়েছি কোন হবো π/2 মাইনাস cos ইনভার্স x বুঝতে পারলে না তো আমার আনসার কোন হবে দেখুন বিনা আমার আনসার হবে দেখুন π/2 মাইনাস cos ইনভার্স x এর বলে কোন হবে দেখুন মু sin ইনভার্স 1/5 আসলা তো দেখুন রাইট সাইড এর বলে কোন টাইপের আসবে আমি জানি কোন sin ইনভার্স x cos ইনভার্স x এর ভ্যালু হচ্ছে π/2 জানেন না তো sin ইনভার্স x ইকুয়াল কোন হবে π/2 মাইনাস cos ইনভার্স x তো π/2 cos ইনভার্স মাইনাস সরি π/2 মাইনাস cos ইনভার্স x এর ভ্যালু কোন sin ইনভার্স x মানে এতিকি জায়গার মধ্যে লিখি কোন লিখি sin ইনভার্স x তো দেখুন sin ইনভার্স ক্যান্সেল হয়ে যাও তো x এর ভ্যালু আসবে আমরা 1/5 বুঝতে পারলেন না তো দেখুন आंसर করেছি 1/5 অপশন ডি সেভাবে দেখুন পিলানে 10 নম্বর কোশ্চেন রাইজ কোশ্চেন sin ইনভার্স sin 3π/4 আমাকে কোটা বের করে দেখুন তো মই এটা লিখে sin ইনভার্স তো sin ইনভার্স sin তো ক্যান্সেল হবে না কারণ আমি জানি কোন sin ইনভার্স এর ভ্যালু কোন রয়েছে -π/2 টু π/2 ভিতরে আমরা ভ্যালু রইব কিন্তু ক্লোজ ব্র্যাকেট কিন্তু 3π/4 আপনারা বুঝতে পারছেন 3π/4 হল নিচে 180 -4 নিচে 45 ডিগ্রি কেটে আনসার 135 ডিগ্রি নিচে 135 ডিগ্রি বেল আসবে না বুঝতে পারছেন না তো আমি -π/2 টু π/2 ভিতরে আমি আনসার আনিবার করব কোন লিখি sin π - π/4 তো আমার আনসার কোন হবে sin ইনভার্স আমরা কোন হবে দেখুন এই আমরা কত নম্বর কোয়াড্রেন্ট রইব π - π/4 মিন্স সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট আমি জানি কোন sin রইব কোন পজিটিভ রইব মিন্স sin π/4 sin ইনভার্স sin ক্যান্সেল হয়ে যাও π/4 হবে আমার আনসার দেখুন π/4 হচ্ছে অপশন সি রে সেভাবে দেখুন পিলানে আমরা 11 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে দেখুন পিলানে আমি দিয়েছি কোন cos ইনভার্স 1/2 প্লাস 2 কোন দিয়েছি sin ইনভার্স 2 sin ইনভার্স 1/2 তো আমাকে এটা লিখে cos ইনভার্স 1/2 টা লিখবে কোন লিখবে cos ইনভার্স π/3 কারণ 1/2 হচ্ছে π/3 পাই বুঝতে পারলে cos π/3 হলো কোন 1/2 আসছে প্লাস cos 60 ডিগ্রি হলো হচ্ছে 1/2 সে অনুসারে ভাবন্তু 2 হবে এই sin ইনভার্স কোন হবে sin কত হবে 1/2 sin এর ক্ষেত্রে sin 30 মিন্স π/6 তো আমার आंसर কোন হবে cos ইনভার্স cos ক্যান্সেল হয়ে যাও π/3 প্লাস sin ইনভার্স sin ক্যান্সেল হয়ে যাও π/6 2 ক্যান্সেল হয়ে গেল π/3 মিন্স π/3 মিন্স 2π/3 হবে আমার आंसर দেখুন অপশন সি আছে এটা ঠিক কেজি কোশ্চেন প্ল্যানে সেভাবে দেখুন প্ল্যানে আমরা 12 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হতে পারে দেখুন আমি 12 নম্বর কোন দিয়েছি প্ল্যান ମୁଁ 12 নম্বরটা ছাড়ি দଉଛି দেখি আপনারা কমেন্ট রে আକୁ आंसर দেবে বুঝ পাইলে না কমেন্ট রে আর आंसर দেবে বুঝ পাইলে ମୁଁ 13 নম্বরটা করছি প্ল্যানে যেই আমি দেখো tan ইনভার্স 1/2 tan ইনভার্স 1/2 आंसर কোন হবে দেখুন এটা একটা ফর্মুলা আছে আমরা tan ইনভার্স x tan ইনভার্স y আর ফর্মুলা হচ্ছে tan ইনভার্স x + y 1 - x মনে রাখবেন এটা ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলাটা বুঝবেন না তো দেখুন তো সেই অনুসারে যদি ভাবন্তু এই tan ইনভার্স x tan ইনভার্স y তো আমার आंसर কোন হবে tan ইনভার্স x + y means 1/2 plus 1/3 by 1 - xy means 1/2 1/3 তো আমার आंसर কোন হবে tan ইনভার্স 1/2 1/3 জানেন পাচ্ছেন না 5/6 হবে 5/6 হবে এটা কোন 1 - 1/6 means tan ইনভার্স 5/6 বাই কোন হবে সেই 5/6 এটা হবে তো ক্যান্সেল হয়ে যাবে কোন হবে tan ইনভার্স 1 means tan ইনভার্স tan কে দাও 1 এর ভ্যালু হচ্ছে π/4 তো tan ইনভার্স 10 ক্যান্সেল হয়ে যাবে आंसर কোন হবে π/4 এখন করেছি অপশন এ জানি পেলে না
সেভাবে দেখুন পিলানে আমরা 14 নম্বর কোশ্চেন আনসার কোন হইপারে দেখুন আমি দিয়ে দিচ্ছি কোন cot inverse 3 plus sec inverse root 5/2 দেখুন পিলানে আমরা আনসার কোন হবে দেখুন পিলানে আমি একটা ফর্মুলা পড়লে কোন tan inverse x equal to tan inverse 1 by sorry tan inverse x equal to কোন হবে tan inverse x equal to কোন হবে cot inverse 1 by x জানি পেলে না আমাদের এই টাইপের ছিল sin inverse x মিলছে cos inverse 1 by x সেই টাইপের ভাববে তো আমরা কোন হবে tan inverse x ଅଛି এটাই কোন হবে সরি cot inverse 3 ଅଛି আমরা এটা কোন হবে tan inverse 1 by 3 বুঝবে না ମୁଁ କରିବାର କାରଣ ଆପଣ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ନା tan inverse x plus tan inverse y ର ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ কোন হবে आंसर ଏ sec ର ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ tan ରେ କନଭର୍ଟ କରିବି କୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ sec θ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କୋନ sec θ means h hypotenuse by b h by b ର ବୋଲି ଜାଣିଛୁ କେତେ √5/2 তো এই হবে আমার কোন √5 বেস্ট আমরা কোন হবে সরি 2 হবে তো আমরা পেপেন্ডিকুলারটা কোন হবে পেপেন্ডিকুলার আমরা হবে 5 - 4 means 1 হবে 1 হবে নাই তো আমি লিখাই tan θ বলি কোন লিখাই tan θ means p by b b means কোন হবে 1/2 হবে 1/2 হবে না তো মু sec inverse √5/2 को লিখবি tan inverse 1/2 আমরা ফর্মুলা পড়া আসলা tan inverse x tan inverse y তো আমরা आंसर কোন হবে tan inverse x plus y 1 minus xy যে সেম आंसर আছে পূর্ব কোশ্চেন যা আসছিল কোন হবে tan inverse 5/6 ক্যান্সেল হয়ে যাবে কোন হবে tan inverse 1 means tan inverse 10 pi/4 সেই pi/4 হবে আমার आंसर জানা পেলে না তো आंसर আমরা pi/4 সেভাবে দেখুন পিলানে আমরা 15 নম্বর কোশ্চেন आंसर দেখুন দেখুন পিলানে 15 নম্বর আমি কোন দিয়েছি আমি দিয়েছি sin square cos inverse 1/2 plus cos square sin inverse 1/3 তো আমি একটা ফর্মুলা জানি কোন sin square theta equal to 1 minus cos square theta বা cos square theta equal to 1 minus sin square theta তো আমার এই কোন আছে sin square theta আছে এই আমার কোন cos square theta আছে মু আপনি লিখ পাইবি 1 minus cos square theta লিখ পাই cos square theta means কোন cos inverse 1/2 এটা cos square theta আছে sin square theta লিখ পাই 1 minus sin square sin inverse 1/3 বুঝ পাইলেন না তো আমি জানি কোন দেখুন sin square theta মু এই টাইপ লিখাই sin theta रो होल स्क्वायर এই টাইপ লিখবাই না তো ভাবন্তু মু এই টাইপ লিখাই 1 minus cos square theta আছে মিন্স cos inverse 1/2 रो কোন হবে होल स्क्वायर এটা কোন হবে 1 minus sin inverse 1/3 रो होल स्क्वायर জানি পেলে না এটা কোন হবে 1 minus দেখুন cos inverse cos ক্যান্সেল হয়ে যাবে sin inverse sin ক্যান্সেল হয়ে যাবে কোন হবে 1/2 रो স্কয়ার মিন্স কোন হবে 1/4 এটা কোন 1 minus 1/3 रो স্কয়ার মিন্স 1/9 তো आंसर কোন হবে 1 plus 1 2 minus 1/4 1/9 তো आंसर কোন হবে দেখুন আর এর চিহ্ন কোন হবে 36 এর কোন হবে 18 minus 9 minus 4 তো आंसर কোন হবে 18 বড় হবে 72 হবে না এটা আমরা হবে 72 তো आंसर কোন হবে 59/36 এখন প্ল্যান কোড আছে 59/36 অপশন বি হবে आंसर সেভাবে প্ল্যান দেখুন সেগুলো নম্বর কোশ্চেন আপনারা নিজে করিবে তখন মু আর आंसर কই দউছি आंसर আসবে অপশন এ জানেন না অপশন এ হবে आंसर